Bonjour, je voudrais bien expliquer un petit texte à propos de la lecture. C'est très intéressant. حبيت نشرح هذا النص الشيق عن القراءة, la lecture. On commence. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie. Elle nous permet aussi de découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. La lecture ne peut se dissocier de l'écriture. C'est impossible. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. Bref, lire vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement, et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous améliorer. Très bien. j'ai bien aimé ce texte. حبيت هذا النص كثير. تعالوا نشرحوه كلمة كلمة ثم نقرأه مرة ثانية. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit. القراءة تمكننا permet à nous, le verbe permettre, d'ouvrir notre esprit بأن تفتح أذهاننا. Et de vivre une autre vie. وتمكننا أن نعيش حياة ثانية. واضحة الفكرة؟ يعني أنا لست هنا أن أشرح ما وراء النص، لكن لو شرحت هنا يعني أنك تعيش الحياة الموجودة في الكتاب، فتخرج من حياتك الخاصة وتتخيل ما هو موجود في الكتاب. هذه الفكرة de vivre une autre vie. Elle, يعني la lecture, nous permet aussi تمكننا كذلك de découvrir certaines choses. تمكننا كذلك أن نكتشف بعض الأشياء que l'on ne connaissait pas, التي لم نكن نعرفها. La lecture, c'est aussi apprendre. القراءة هي كذلك أن تتعلم pour mieux comprendre, لكي تفهم أكثر. Mieux يعني أحسن. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. On lit ensemble une autre fois. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie. Elle nous permet aussi de découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. Et on lit pour la dernière fois, نقرأ للمرة الأخيرة هذا الجزء الأول. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie. Alors, on a ici une autre. C'est difficile de prononcer une autre. صعب شوية أن ننطق une autre. نقرأها مع بعض une autre. Une autre vie. حياة أخرى. Elle nous permet, هنا elle permet à nous, هي تمكننا نفس هنا, elle nous permet aussi كذلك de découvrir. Ça veut dire de découvrir, أيوة, أن نكتشف certaines choses, بعض الأشياء que l'on ne connaissait pas, التي لم نكن نعرفها. هنا le verbe connaître في l'imparfait. هذا l'imparfait اللي احنا بالعربي نقول كنت أعرف. كنت أعرفه. Je le connaissais. كنت ألعب. Je jouais. A-I-S. كنت أقرأ. Je lisais. فبالعربي عنا كان فعل النقص، كان معه الفعل بتاعك تحطه، لكن بالفرنسية عنا الزمن هذا هو اسمه imparfait.
اوكي، حتى نعبر علي انا ايش كنت نسوي في وقت معين. اوكي، عشان تقول ايش كنت تسوي في وقت معين نقولوا on utilise l'imparfait. لو كان نقولوا ماذا فعلت الأمس، أنا قرأت كتابا. j'ai lu un livre. استخدمت le passé composé. j'ai lu avoir, lire. moi j'ai lu. toi tu as lu. lui il a lu. nous avons lu. on a utilisé le passé composé. هنا باش نقول أني قمت بذاك العمل. لو أنا نحب نقول هنا أنا كنت أقوم بذاك العمل، أنا كنت أقرأ، أنا كنت ألعب، أنا كنت نائمة، أنا كنت أشرب. نستخدم هنا لا مش الباسي كومبوزي، باش نستخدم لامبارفي. لو حبيت نقول أنا كنت أقرأ جو ليزي، أنا كنت ألعب جو جوي، أنا كنت أشرب جو بوفي، أنا كنت نائمة جو دورمي. AIS. وهنا لازم يكون معنا قائمة الأفعال في الامبارفي واللي نعبروا عليها بطريقة كان وهكذا. لو حبيت نقول هو كان يلعب، هو كان يلعب، نستخدم الامبارفي ونقول il jouait AIT. واضح؟ لازم قائمة الامبارفي. وانتم تذكروا بس أن هي تقابل بالعربي فكرة كان يفعل شيئا ما. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. القراءة هي كذلك، أنك تتعلم عشان تفهم أكثر، لكي تفهم أكثر. Ok. On fait un petit exercice. Eh oui, on a le même paragraphe qu'on devrait remplir les mots. On a ici le numéro 1. Vous lisez et vous complétez. تقرأ، توقف الفيديو شوية، تقرأ ثم تحط الكلمات manquantes، الكلمات الناقصات. اوكي، les mots manquants. Très bien, on a numéro 1 3 4 5. on a 6 mots، عندنا 6 كلمات. خلاص. اوكي. La lecture nous permet d'ouvrir notre quoi? Nous permet d'ouvrir notre يعني ذهننا، عقلنا، روحنا. نفس المعنى تقريبا، ما هي في الروح، هي بالضبط تعني روح. يعني يمكننا من نفتح، ما نقول نفتح أرواحنا طبعا، أني نتفتح أو نفتح روحنا، نفتح عقلنا، نفتح الذهن. أحسن هنا، أحسن شرح الذهن، نفتح ذهننا. أوكي، الذهن يعني العقل. C'est quoi en français? Très bien, notre esprit. Alors, vous écrivez numéro 1، تكتب في الدفتر عندك رقم 1، تكتب esprit، وبعد تشوف الحل يعني الإملاء مالها صح أم لا. Et de vivre une autre في معنى كلمة حياة. Très bien, une autre vie. Très très bien. Ok? Donc, la lecture nous permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie. Elle nous permet aussi de quoi? Certaines quoi? Que l'on ne connaissait pas. ok. يعني هنا لو تذكرتها أو أذكرها لك أنا بالعربي، أنا نتمنى لو كنت حضرتك كتبت في الدفتر معنى الكلمات الجديدة اللي شرحتها لما بدأت شرح النص. نكتشف أو اكتشاف، فعل يكتشف découvrir. Elle nous permet aussi de découvrir، يعني نكتشف certaines أشياء choses. Elle nous permet de découvrir certaines choses. Donc, numéro 3, découvrir. Numéro 4, chose que l'on ne connaissait pas. التي لم نكن نعرفها. La lecture, c'est aussi quoi? Pour espace
comprendre. Donc, numéro 5, c'est quoi? La lecture, c'est aussi أنك تتعلم. نحطه هنا في يعني أن الواحد يقوم بالعلم. C'est apprendre, يتعلم. La lecture, c'est aussi apprendre. Comment on écrit apprendre? Vous faites attention et puis on va voir les mots, la dictée des mots. Ok? La lecture, c'est aussi apprendre pour comprendre, pour mieux comprendre. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. Comment on écrit mieux? Voilà. Très bien. Voilà. Vous avez écrit tout. كتبتوا كل شيء. 6 mots on a ici. 6 كلمات. فتعال نذكرهم ونشوفهم هنا. نتمنى أنك تتأكد مرة ثانية. نعاود نمل عليك. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie. Elle nous permet aussi de découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas. La lecture, c'est aussi apprendre pour mieux comprendre. Très bien. Voilà. On va voir. Et vous allez découvrir vos fautes باش تكتشفوا أخطائكم. هنا notre esprit, هذه كلمة esprit. Ok. Et puis on a vie. La vie, الحياة. Ok. découvrir تكتشف. هنا استخدمناها يكتشف لأن هنا عنا la préposition de. فالفعل هنا يجي à l'infinitif ما يتصرف. Ok. certaines choses. هذه الكلمات اللي شفناها. هل كتبتها صح؟ مبروك. لو ما كتبتهاش صح خلاص تشوفها وتصححها وتعيدها مرة ثانية. La lecture, c'est aussi apprendre. Voilà, apprendre A de P. R-E-N-D-R-E. Pour mieux comprendre mieux. يعني أحسن. Très bien. يا رب تكونوا استفدتوا. On passe à la deuxième partie du paragraphe. On lit ensemble. La lecture ne peut se dissocier de l'écriture. C'est impossible. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. Bref, lire vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous améliorer. أنا شرحتها نعاود نشرحها مرة ثانية لكن وقف وعاود تشوف إيش فهمت لحالك ثم نعاود نسمعوا شرح الأستاذة. Très bien. La lecture ne peut se dissocier. On peut dire aussi ne peut pas se dissocier de l'écriture. يعني القراءة لا يمكن أن تنفصل se dissocier يعني تنفصل عن الكتابة. C'est impossible, هذا مستحيل. La lecture ne peut pas se dissocier de la lecture, de l'écriture. La lecture et l'écriture. L'écriture يعني الكتابة. La lecture القراءة. أوكي. القراءة لا يمكن أن تنفصل عن الكتابة. C'est impossible. C'est impossible. هذا مستحيل. ثم نفس الجملة مقلوبة. شوف كيف. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. واضح؟ أن وكذلك الكتابة لا يمكنها أن تنفصل عن القراءة. Bref يعني في كلمة كملخص في أقصر الكلام نقول lire vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement. يعني في كلمة القراءة تمكنك ولا ممكن نقول la lecture تمكنك تمكنكم vous permettra
ok, permettra à vous. Permettre يعني تمكنك. تمكن من vous. لو كان تحب تقول تمكنني lire me permettra. إذا كان تمكنك lire te permettra d'apprendre. Lire تمكنه هو lui permettra d'apprendre. Ok, lire nous permettra d'apprendre. Lire leur permettra d'apprendre. تمكنهم. ok, mais القراءة تمكنكم هنا vous d'apprendre أنكم تتعلموا ماذا؟ à écrire tout simplement. لما تقرأ تولي تعرف تكتب ببساطة tout simplement. Et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire وتمكنكم أنتم qui avez déjà commencé اللي قد بدأتم خلاص في الكتابة de vous améliorer يعني تحسنوا مستواكم تطوروا مستواكم améliorer vous améliorer يعني تتطورون في الكتابة. اوكي، ايش اللي يخليك تتطور في الكتابة؟ انك tu lis la lecture القراءة. واضح صح؟ نقراها مع بعضنا واحنا كده مستمتعين بمعاني الأشياء. واحنا أصلا عندنا كلمة اقرأ في القرآن. أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، ولا أريد أن نقول أو أن أقول أمة اقرأ لا تقرأ. خير إن شاء الله، سنقرأ إن شاء الله ونحن نقرأ، الكثير منا يقرأ. أين هم؟ هم جالسين في بيوتهم يقرأ، الذي لا يقرأ كله برا. سامحوني. La lecture ne peut pas se dissocier de l'écriture. C'est impossible. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. Bref, lire vous permettra d'apprendre à écrire, tout simplement, et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous améliorer. Très bien. Et on a maintenant un petit exercice à faire ensemble. Vous lisez, vous arrêtez la vidéo, vous lisez et puis vous aurez votre exercice. On a des espaces ici à compléter. La lecture ne peut pas se dissocier de l'écriture. C'est mustahil, comme on dit mustahil en français. L'écriture ne peut pas se aussi تنفصل كذلك de la lecture. C'est quoi تنفصل en français? Bref, je veux dire معناها في كلمة معناها ملخص. Lire vous permettra d'apprendre à écrire بكل بساطة, comme on dit ça en français, et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à ويمكنكم كذلك أنتم اللي قد بدأتوا خلاص تعلم الكتابة de vous تتحسنوا. Ok, vous arrêtez la vidéo et vous complétez les espaces. Ok, très bien. Allez, on commence à travailler ensemble. La lecture ne peut pas se dissocier de l'écriture. C'est impossible. Impossible. Comment on dit, comment on écrit impossible? L'écriture ne peut pas se تنفصل. Très bien, هي نفس الكلمة أيوة. Se dissocier. تنفصل. Se dissocier. L'écriture, la lecture ne peut pas se dissocier. وهنا l'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. هنا قلتها bref يعني لكي لا نطيل. Lire vous permettra d'apprendre à écrire بكل بساطة tout simplement et vous permettra à vous qui avez déjà commencé أنتم كذلك الذي بدأتم خلاص بالكتابة قد بدأتم بالكتابة à écrire بالكتابة à écrire
هنا في شكل فعل جاء الانفينيتيف على خاطر هنا عندنا لا بريبوزيسيون اون بريبوزيسيون ا. كل ما يجي فعل بعد بريبوزيسيون يكون الانفينيتيف. مثل هنا عندنا de vous ok et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous quoi de vous améliorer. améliorer يعني تتحسنوا. يا ربي ما كنتوش يعني عملتوا أخطاء كثيرة، وحتى لو أخطأنا بنعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة ونتمكن من التعبير، نتمكن من الإملاء، ونتمكن كذلك من الأفكار الجميلة اللي هي ضروري يعمل بها أي إنسان فينا احنا. اوكي يعني اخترت نص يكون مفيد للناس الكل وأنا معاكم طبعا. Et on a la correction ici. Voilà, on lit. La lecture ne peut pas se dissocier de l'écriture. C'est impossible. L'écriture ne peut pas se dissocier aussi de la lecture. Bref, lire vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous améliorer. Je vous laisse et à la prochaine.